السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه بمثابة تتمة الدرس ديال الاستجابات المناعتية، حيث رأينا في الجزء الأول الاستجابة المناعتية الغير نوعية la réponse immunitaire non spécifique. دابا غادي نطرقوا للاستجابة المناعتية النوعية المكتسبة la réponse immunitaire spécifique. دونك شفنا بأن الاستجابة المناعتية الغير نوعية تتمثل خصوصا في واحد الظاهرة اللي سميتها البلعامة. دونك سي لو فينومين دو لا فاغوسيتوز. سو فينومين شفنا بأنه تيدوز من 4 ديال المراحل، والهدف ديالو هو إقصاء الجرثوم. دونك على فان عندنا دو ريزولتا، ou bien il y a la mort et la destruction ديال هذاك l'élément étranger ou bien l'agent pathogène اللي سميناه قبل لو نون سوا، ou bien le contraire هذاك l'agent pathogène اللي هو لو ميكروب تيتكاثر لأنه قوي. دونك في حالة فشل البلعاميات في القضاء على الجرثوم تجي الاستجابة المناعتية اللي هي النوعية. دونك إلا عقلتو كنا شفنا هذاك لو بو اللي هو القيح. دونك l'observation d'une goutte de pus montre qu'il y a des phagocytes près des microbes. On a expliqué ça que les phagocytes viennent pour éliminer les agents pathogènes, et que le PU c'est le résultat de العملية أو هذيك المعركة اللي وقعت تما ما بين هذيك les deux éléments, le soi et le non soi. Donc ça montre aussi que les globules blancs ما قدروش أنهم يقضيو على الجرثوم. دونك في هذه الحالة هذه تتدخل كما قلنا الاستجابة المناعتية النوعية. Donc pour la réponse immunitaire spécifique, on distingue deux types de réponses immunitaires, acquises ou spécifiques. Premièrement, la réponse immunitaire à voie humorale, استجابة ذات مسلك خلطي، et la réponse immunitaire à voie cellulaire, استجابة ذات مسلك خلوي. Donc on va commencer par la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Pour comprendre comment se fait cette réponse, on va premièrement mettre en évidence la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. On va voir quelques expériences sur des rats. Donc on a ici une activité. Donc pour mettre en évidence la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale, on propose d'exploiter les expériences suivantes. Ce sont des expériences d'Emile Adolf von Behring en 1854-1917. Donc il a fait des expériences sur des souris, la souris A, la souris B et la souris C et D. Pour la souris A, elle a injecté par la toxine tétanique. Le résultat, c'est la mort de la souris A. Bien sûr, c'est la mort. Pourquoi? Parce que la toxine tétanique est mortelle. يعني أنها مميتة قاتلة. La toxine بقينا شفنا بأن la toxine أو ما يسمى بالسمين هي واحد المادة تتفرزها بعض العصيات مثل عصية الكزاز وعصية الدفتيريا، وهذه المادة هذه هي مادة سامة قاتلة تسبب التيتانوس بالنسبة لهذه الحالة هذه، وبالتالي موت الفأر A. Donc la souris A est morte parce qu'elle a été injectée par la toxine tétanique. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a réalisé une anatoxine tétanique اللي تنسميوها بالعربية ضفان الكزاز. l'anatoxine c'est quoi? l'anatoxine c'est une toxine اللي حيدنا لها هذيك لا توكسيسيتي ديالها، حيدنا لها هذيك السمية ديالها، وذلك بغليها في مادة الفورمول، وبالتالي فالجسم ديال الفأر بي غادي يعتبرها عنصر أجنبي، لكن ما غاديش تكون بالنسبة ليه مميتة، يعني ما غاديش تقتلو. دونك تعتبرها جسمه عنصر أجنبي أو non soi, mais elle n'est pas mortelle. Donc la toxine tétanique, on l'a injectée à la souris B. Puis après 15 jours, on a prélevé le sérum de cette souris B. Puis on l'a injecté à deux autres souris, la souris C et la souris D.
Donc pour le sérum c'est un liquide qui contient, comme on va voir après, des éléments appelés anticorps. Le sérum, on peut l'extraire à partir du sang. Donc تناخدو الدم تنخليوه يتخطى في شي أنبوب اختبار. هذاك السائل الذي يطفو فوق الدم غادي نسميوه هو لو سيروم بالعربية المصل. Donc هذاك لو سيروم il ressemble beaucoup au plasma. Le plasma, on a déjà vu que le plasma c'est un liquide qui se trouve dans le sang. Donc on prélève le sérum, puis on l'injecte à une souris C. Donc lorsqu'on injecte à la souris C, on attend 15 jours, puis on injecte la toxine tétanique. Donc on remarque la survie de la souris C. Donc comment peut-on expliquer la survie de la souris C? Parce qu'elle a été injectée par le sérum. Donc ce sérum, le sérum de la souris B, contient des éléments qui ont protégé la souris C contre la toxine tétanique, et donc elle a resté en survie. يعني بقيت حية لأن هذاك لو سيروم اللي هو المصل يحتوي على عناصر استطاعت تصدي لهاد لا توكسين تيتانيك، وبالتالي بقاء الفأر السي حيا. بالنسبة للتجربة الموالية، يعني لا سوري دي درنا ليها حتى هي لو سيروم de la souris B, et après 15 jours, on l'a injecté par la toxine diphtérique. Donc la toxine diphtérique, c'est une autre toxine qui est sécrétée par la diphtérie, par un autre micro-organisme, bacille de la diphtérie, qui est différent de la bacille tétanique. Donc on a remarqué la mort de la souris D. Comment peut-on expliquer la mort de cette souris? Parce que le sérum de la souris B a pu protéger la souris C contre le tétanos, mais elle ne peut pas protéger la souris D contre la diphtérie. Ça veut dire que le sérum contient des éléments qui sont spécifiques à la tétanos et non pas à la diphtérie. Le sérum, n'oubliez pas que le sérum est prélevé à partir de la souris B après injection de la toxine. Donc c'est une souris B qui est immunisée contre le tétanos. يعني ممنعة tétanos. Donc le sérum qui a été fabriqué par la souris B, c'est un sérum qui est contre le tétanos et non pas contre la diphtérie. Donc après on va voir ici, donc on a répondu aux questions, expliqué le résultat de ces expériences, précisé la voie immunitaire dirigée contre le tétanos, proposer une hypothèse expliquant comment le sérum a permis la survie de la souris. On donne des données qui sont des données anatoxine, adofan, c'est une toxine qui a perdu sa toxicité mais qui garde son pouvoir immunogène. Donc هو سمي فقد قدرته فقد سميته لكن ما زالت يعني فقد سميته فقد قدرته المميتة لكن يعتبره الجسم عنصر أجنبي. Le sérum, المصل, c'est un liquide issu de la filtration du sang coagulé. Donc هو يعني سائل ناتج عن يعني عملية الترشيح ديال الدم المتخثر. Il est dépourvu de cellules sanguines et contient des anticorps spécifiques. Donc هو لا يحتوي على خلايا دموية ولكن يحتوي على مضادات أجسام اللي هما les anticorps spécifiques يعني نوعية. Donc عندنا هنايا les réponses. La souris A meurt à cause de la toxine tétanique produite par la bactérie de tétanos. La survie de la souris C est due à son injection par le sérum de la souris B immunisée contre le tétanos. La souris D meurt à cause de la toxine diphtérique, ce qui montre que le sérum de la souris B est inefficace contre la diphtérie. La souris B est immunisée contre le tétanos et non pas contre la diphtérie. Il s'agit donc d'une immunité spécifique. Donc immunisée, c'est une souris immunisée contre le tétanos. Donc يعني أنها قادرة على التصدي للقزاز. ثم السؤال الثاني, le sérum de la souris B contient des éléments qui ont neutralisé la toxine tétanique. المصل الفأر B يحتوي على عناصر استطاعت
قضاء على السمين الكزاز اللي غادي نسميوه من بعد أنتيجين سو كي بيرمي لا سيرفي دو لا سوري سي. هذا ما جعل الفأر سي يبقى حيا. سي زيليمون سون أبولي أنتيكور. دونك هذه هي العناصر موجودة في المصل تسمى مضادات الأجسام لي. Donc ici on a deux définitions. Première définition, l'antigène. Donc antigène c'est tout corps étranger à l'organisme induisant une réponse immunitaire spécifique. Exemple les toxines, les virus, les cellules cancéreuses. Donc انطلاقا من الاستجابة المناعية، انطلاقا من الآن باش غادي ندرسو الاستجابة المناعية النووية، منبقاوش نهضرو على عنصر أجنبي، على ميكروب باغ اكزومبل ولا ميكرو أورغانيزم، أننا نهضرو على أنتيجين. شنو هو الأنتيجين؟ هو كل عنصر أجنبي قام بتفعيل واحد الاستجابة المناعية النووية. شفنا قبل بأن الاستجابة المناعية الغير النووية دخول الجرثوم كنا تنسميوه جرثوم فقط، لأنه إلا قدرت عليه الاستجابة المناعية الغير النووية غادي نسميوه غير ان ميكروب أو بيان شي حاجة مثلا ان ميكروب. مي بور لا ريبونس immunitaire spécifique أي عنصر أجنبي غادي نقولو نسميوه أنتيجين، بالعربية تنسميوه مولد مضاد، مثلا لي توكسين السمينات، لي فيروس الفيروسات، لي سيلول كونسيروز الخلايا السرطانية. لا سيروثيرابي اللي تنسميوها بالعربية الاستمصال، جات من كلمة مصل en français même chose. سيرو ça veut dire sérum، thérapie العلاج بواسطة المصل، العلاج بواسطة المصل. Donc c'est une méthode، هي طريقة de traitement par injection de sérum، هي طريقة حقن شخص بواحد المصل الذي يحتوي على مضادات أجسام contenant des anticorps dirigés contre la toxine sécrétée par un microbe donné. Donc هو حقن شخص بمصل يحتوي على مضادات أجسام ضد واحد السمين معين اللي فرزاتو واحد الميكروب دوني. دونك مثلا نتوما باش تمشيو الله يستر شي واحد تجرح بشي أداة حادة مصدية، تمشي للمستوصف باش يديروا ليه لا سيروثيرابي عفوا، يعني تيحقنوه بواحد المصل جاهز اللي فيه لي زونتيكور ديريجي كونتر لا توكسين باش ما يمرضش، باش يتعالج ضد هذيك التوكسين اللي غادي يتفرزها ليه هذيك العصيات الكازوز اللي دخلت ليه في مكان الجرح. دونك هذه طريقه للعلاج سميتها لا سيروثيرابي. ندوزو ثانيا صغيره ستركتور اي رول دي زونتيكور. دونك هاد لي زونتيكور هادو اللي هضرنا عليهم اللي كاينين في السيروم اللي تيتوجهوا باش يقضيو على لونتيجين، خصنا نشوفو لا ستركتور ديالهم، لو رول ديالهم، يعني البنيه ديالهم والدور ديالهم. دونك شنو خدينا؟ درنا عندنا اون اكسبيريونس هنايا، اكسبيريونس دو ميز اون ايفيدونس دو لا فورماسيون دو كومبلكس إيما. دونك باش نفهمو شنو هو هاد لو كومبلكس إيما، on a pris un lapin, on l'a injecté par de la toxine tétanique. Donc déjà حنا عرفنا شنو هي la toxine. Après 15 jours on prélève le sang puis on sépare le sérum. Donc خدينا le sérum، خدينا un tube à essai، un بوغتيرا صايب حطينا فيه هذاك الدم، من بعد فصلنا لو سيروم على لي سيلول سانغين، خدينا لو سيروم وزدنا عليه لا توكسين tétanique dans un autre tube à essai. Donc on remarque que qu'il y a formation d'un précipité، يعني تكون واحد الراسب. شنو هو الراسب؟ يعني شي حاجه هبطات لتحت. وقتاش تكونات؟ باش خلطنا لو سيروم مع لا توكسين tétanique. دونك لو سيروم غادي نعتبره هو لو سوا، لا توكسين tétanique هي لو نون سوا ou bien l'antigène. دونك بجوج عطاو لينا واحد لو بريسيبيتي، واحد الراسب هنايا. هذا الراسب هذا دليل على وقوع واحد التفاعل، وقعت une réaction entre le sérum ou bien les éléments qui se trouvent dans le sérum et la toxine. دونك هاد لي زيليمون هادو هما سميناهم حنايا لي زونتيكور. دونك باش نفهمو بالضبط شنو هو التفاعل درنا هنايا. دونك on a ici، دونك هادي c'est une observation microscopique à gauche هنايا، يعني à gauche، ثم à droite عندنا الشكل ديال لونتيكور هو اللي مثلو لكم بالخضر لاصق فيه لونتيجين. دونك تيبان لكم بان لونتيكور il prend la forme de la lettre Y
عنده دو سيت دو فيكساسيون، يعني عنده جوج ديال البلايص فين تيلصق لونتيجين. دونك لونتيجين داو ليكم هنا على شكل معين، ولكن لا سيت دو فيكساسيون داير بحال الشكل ديال الفي. دونك تلاحظوا بان هناك تكامل ما بين لونتيكور و لونتيجين. ثم ملاحظة أخرى، تكبير 5000 مرة. Donc l'observation microscopique montre qu'il y a formation d'un complexe humain. Donc هذا سي هذه النتيجة ديال هاد يعني ما يوجد في الراسب. هذا هو الراسب le précipité. Donc qu'est-ce que vous observez? Vous observez que les antigènes, ici on les a montrés par la couleur rose, puis les anticorps qui sont de couleur verte. Donc il y a fixation des anticorps avec les antigènes, et donc formation d'un complexe. تكون هنا واحد المركب يسمى مركب مناعي او مركب مانع. هذا الكومبلكس هذا يمنع تحرك les antigènes. Donc il mobilise, il devient immobile يعني غير قادر على التحرك، لأن لي زونتيكور صافي يعني وقفوهم، حيدوا ليهم القدرة على الحركية. اي دونك تتكون هنا واحد الكومبلكس. هذاك الكومبلكس تتكون من بعد تيجي واحد الماكروفاج اللي كنا هضرنا عليه شويه. سي اون سيلول ايمونيتير سميتها لو ماكروفاج، تجي وتتبلع هاد الكومبلكس ايمان، من بعد تدير ليه لا ديغراداسيون اي لا ديجيستيون داخل ديال الجسم ديالها، وتطرح هذيك الحطام، وبالتالي يعني تتنظف الدم من هاد العناصر هادو لي زونتيجين. دونك هاد لا ريبونس هادي اللي هضرنا عليها كامله تتسمى ريبونس ايمونيتير هيمورال، يعني استجابه مناعتيه خلطيه. علاش سميناها هيمورال؟ باسكو هيمورال اون فرونسي سا فو دير ليكيد، يعني ليكيد. دونك علاش سمينا بالعربيه خليط اللي تتكون من علاش قلنا ليها خلطيه؟ لانها تتم بواسطه عناصر توجد في خليط اللي هو لو سيروم. Donc immoral parce que le sérum c'est un liquide qui contient plusieurs éléments. Parmi ces éléments les anticorps. Donc الاستجابة اللي تتم بواسطة les anticorps تنسميوها استجابة خلطية réponse immunitaire humorale. Donc هنايا pour la réponse ديال la question, expliquer le résultat, décrire la structure et le rôle des anticorps. Donc le sérum prélevé du lapin immunisé contre le tétanos, en présence de la toxine tétanique, forme un précipité, car ce sérum contient des anticorps spécifiques qui ont réagi avec la toxine tétanique en formant un complexe humain. Sous microscope, l'anticorps apparaît comme une molécule en forme de la lettre Y qui possède aux extrémités des sites de fixation de l'antigène. Donc مواقع تثبيت المولد المضاد. Les anticorps agissent en se liant aux antigènes. المضادات الأجسام تتفاعل مع les antigènes، donc تلتصق بها، formant ainsi un complexe anticorps antigène. تكون واحد المركب anticorps antigène اللي تنسميوه complexe humain، مركب مناعي qui peut être facilement éliminé par le phagocyte ou bien les phagocytes. Origine des anticorps. Donc هاد les anticorps هادو اللي تيتكونوا في السيروم منين تيجيو؟ دونك الا شفنا مثلا هنايا عندنا التكبير ديال واحد النوع من les cellules immunitaires appelées les lymphocytes B. On a déjà parlé des lymphocytes B lors de l'origine des cellules immunitaires. On a dit que les lymphocytes B se forment au niveau de la moelle osseuse, que ces lymphocytes ils sont formés puis deviennent matures au niveau de la moelle osseuse. Puis ils migrent vers les organes lymphoïdes périphériques pour être stockés à l'intérieur. Donc d'abord باش يدخل شي جرثوم un antigène ou bien donc antigène جرثوم ولا سمين، كاين خلايا اللي تمشي تتعلم هادوك لي ليمفوسيت اللي كاينين في وسط كي سون ستوكي à l'intérieur ديال لاغات ou bien les ganglions lymphatiques. دونك باش تتعلمهم يعني بحال تنشطهم، يعني يتم تنشيطها داخل هاد لي غونغليون، تتكاثر وتعطي
واحد النوع من الخلايا تفرز لنا مضادات الاجسام. هادشي غادي نشوفوه من بعد. المهم ان شكون اللي تفرز لنا لي زونتيكور هما لي لانفوسيت بي، ممثلين هنايا بالاحمر. لي زونتيكور ممثلين باللون الاصفر. Donc, les lymphocytes B, cellules immunitaires, sont à l'origine de la fabrication et la sécrétion d'anticorps. Vous avez un dessin ici qui montre le lymphocyte B, le lieu de fixation de la bactérie qui contient l'antigène. Il y a une complémentarité entre l'antigène et le lymphocyte B. Donc, on a ici des définitions. Les anticorps, ce sont des molécules protéiques. Ou bien un anticorps, c'est une molécule protéique sécrétée par les lymphocytes B après leur activation et leur sensibilisation. من بعد تسالي كم شنو activation et sensibilisation يعني تحسيس الليمفاويات B qui est spécifique à un antigène donné وهي نوعية لمولد مضاد معين. Complexe immun, c'est un composé moléculaire résultant de l'association d'anticorps spécifiques avec un antigène. Donc هو مركب يتكون من عنصرين أساسيين antigène. دونك يلا هنايا في هذا الشكل هذا تحتاني. دونك عندنا لي لانفوسيت بي. شنو تيديرو عندما يتم تحسيسها من طرف واحد لونتيجين اللي دخل؟ تنقسم لجوج الاقسام. تتقاسم لواحد لي لانفوسيت بي تنسميهم سيكريتور اللي غادي يفرزوا لينا مضادات الاجسام، ودوطخ لانفوسيت بي اللي غادي نسميوهم ميموار، يعني لانفوسيت بي ذاكره. شنو هما هاد الليمفوسيت بي ذاكره؟ واحد العدد اللي غادي يبقى في الجسم على مستوى العقد الليمفاويه وعلى مستوى مختلف الاعضاء بحال لاغاط، اللي غادي تذكر هذاك الجرثوم اللي دخل، اللي تذكرو مدى الحياه. دونك وبالتالي هنايا ابخي لو بروميير ديلي، ابخي لا بروميير انجيكسيون تكون وقع لينا هذاك الشيء تعطل شويه هذاك لو ديلي، لان الجسم كان تيتعرف على الجرثوم وكان تيفرز مضاد كان تيفرز تيتكونوا لينا الليمفاويات بي مفرزه والليمفاويات بي ذاكره. داكشي تعطل شويه لو ديلي وقت الاستجابه. هاد لي ليمفوسيت بي سيكريتور هما اللي فرزوا لينا مضادات الاجسام بنسبه قليله. ابخي لو دوزيام كونتاكت اشنو وقع؟ هذاك لي ليمفوسيت بي ميموار اللي سبق ليهم شافوا هذاك لونتيجين، بمجرد ما دخل لونتيجين كونوا لينا واحد العدد هائل، تكاثروا بسرعه، كونوا لينا ما يسمى باللمه، ان كلون دو ليمفوسيت بي سيكريتور ديريكتومون، يعني ما نقسموش لجوج، وبالتالي كان رد الفعل سريع ولو ديلي كان قليل. دونك الليمفوسيت بي سيكريتور اللي هما اللي عطاو لينا هما بيان سور اللي داو لينا الاستجابه السريعه اللي فرزوا لنا عدد كبير من مضادات الاجسام في وقت وجيز. وبيان سور غادي يبقاو لي ليمفوسيت بي ميموار غادي يبقاو في الجسم ديال الانسان. دونك هنايا هو اللي شفنا هادشي. شفنا عندنا السؤال الثالث، شنو هما المميزات ديال هاد ليمونيتي ايمورال؟ دونك سيت ايمونيتي ايمورال est caractérisée par premièrement la spécificité، يعني النوعيه. La réponse immunitaire immorale est une réponse spécifique. En effet, le lymphocyte B donné porte au niveau de sa membrane cytoplasmique des anticorps spécifiques capables de reconnaître un seul type d'antigène. دونك هذيك لي زونتيكور عندهم مناطق ديال التثبيت ديال الانتيجين اللي هي وحيده، يعني سبيسيفيك نوعيه، وبالتالي كل انتيكور تيتجه نحو جرثوم او نحو مولد مضاد معين. chaque anticorps est spécifique à un antigène et l'anticorps se forme après entrée de l'antigène toujours. donc le transfert d'immunité، الميزه الثانيه ديال هاد الاميونيتي المورال سي ترانسفير ديمونيتي، يعني يمكن لنا ننقل المناعه من شخص الى شخص اخر او من كائن الى كائن اخر. Le sérum d'un individu guéri d'une maladie peut être utilisé pour traiter un autre individu atteint de la même maladie. C'est la sérothérapie. donc المصل المأخوذ من واحد الشخص اللي شفي من واحد المرض معين يمكن استعماله من أجل شفاء واحد الشخص آخر اللي مصاب بنفس المرض. دونك هذا يسمى نقل المناعة، لأنه خدينا مناعة من كائن إلى كائن آخر. الميزة الثالثة ديال l'immunité immorale elle est caractérisée par la mémoire immunitaire، يعني الذاكرة المناعاتية. Certains lymphocytes B se transforment en cellules mémoire, ce qui permet à la réponse immunitaire d'être plus rapide et plus forte lors d'un second contact avec le même antigène.
دونك بعض الليمفاويات B تتحول إلى خلايا B ذاكرة، وبالتالي تكون الاستجابة المناعية أسرع أثناء يعني الاتصال الثاني بنفس مولد المضاد. دابا رابعا les étapes de l'immunité humorale، يعني مراحل الاستجابة المناعية الخلطية. Activité résumée sous forme d'un texte les étapes de la réponse immunitaire humorale dans le document suivant. Donc résumé ça veut dire لخص على شكل نص مراحل الاستجابة المناعية الخلطية هنا الشكل التالي. دونك عندنا هنايا في الأول كاع تدخل l'antigène رقم واحد reconnaissance de l'antigène par le lymphocyte B، تجي واحد الليمفاوية B نوعية وتتعرف على الشكل ديال هذيك لي زونتيجين ديال هنايا ديال العصيات اللي سميناهم حنايا يقدروا يكونوا سمين ولا شي جرثوم معين مثلا سالمونيل ولا شي حاجه. لاحظوا هنا بان عندها اشكال مثلثه دونك تجي واحد الليمفاويه بي اللي عندها مستقبلات حسيه تنسميوها مستقبلات نوعيه اللي تتعرف على هذاك مولد المضاد. دونك لانفوسيت بي سبيسيفيك لانتيجين نوعيه لهذا الانتيجين ندوزو لجوج باش تيبقى عليها على اكتيف يعني تصبح منشطه ومحسسه وبالتالي تتكاثر باش تعطي جوج ديال الانواع ديال الليمفوسيت بي ال بي. دونك ال بي سكريتور دونتيكور اللي تنسميهم لي بلاسموسيت et d'autres LB appelés mémoire. Donc certains lymphocytes B deviennent des cellules mémoire, alors que les lymphocytes B activés se transforment en cellules sécrétrices d'anticorps. Donc les LB sécréteurs d'anticorps, ils font des anticorps qui sont spécifiques à l'antigène. Je vous chaque ديالهم كونوا لينا مضادات الأجسام اللي عندهم شكل هنا V اللي غادي يوقع عليه واحد la complémentarité avec l'antigène qui a la forme d'un triangle. Donc après, lorsqu'il y a un grand nombre d'anticorps qui se forment dans le sérum, il constitue le complexe antigène-anticorps. Le complexe هذا حاولوا تدربوا عليه باش تصموا بحالو لأنه شي مرات تتحط في الامتحانات. دونك حاولوا تصموا بحالو. دونك تلاحظوا بأن هناك تكامل في الشكل بين هذه الأشكال المثلثة وبين أشكال V للمواقع تثبيت مضادات الأجسام ممثلة باللون الأخضر. Donc les anticorps se lient aux antigènes, les antigènes sont neutralisés. Donc يتم يعني تيرجعوا هذيك لي زونتيجين محايدين ما تيبقاوش ممرضين ما تيبقاوش فيهم ديك السمية وبالتالي ما تيقدروش يتحركوا يفقدون قدرتهم على التحرك. Donc ils sont neutralisés. Donc puis à la fin كاين واحد le phagocyte qui vient pour phagocyter avec le complexe. L'antigène recouvert d'anticorps peut être facilement phagocyté car les phagocytes reconnaissent les complexes antigènes-anticorps. Donc les phagocytes, puis à l'intérieur du phagocyte qu'il y a la digestion avec le complexe, puis il y a le rejet des débris. Donc on distingue trois étapes essentielles: la phase d'induction, مرحلة التعرف والتنشيط, مرحلة التكاثر والتفريق, la phase d'amplification, et la dernière phase c'est la phase effectrice اللي هي مرحلة التنفيذ. Donc la phase d'induction, reconnaissance de l'antigène, exemple toxines, virus, bactéries, par les lymphocytes B spécifiques à l'antigène. Les lymphocytes B spécifiques sont activés. Donc les lymphocytes B spécifiques يتم تنشيطها بعد دخول الجرثوم بعدما تعرفت على l'antigène على مولد المضاد. بعد ذلك بطبيعة الحال هادشي فين تيوقع au niveau des ganglions lymphatiques ou bien de la rate. من بعد تيخرجوا هذيك les cellules qui deviennent actives, ils sortent vers l'endroit où se trouve l'infection, qui est en général le sang. Donc la phase d'amplification, c'est la deuxième phase. Prolifération et différenciation de clones de lymphocytes B spécifiques de l'antigène. Certains lymphocytes B deviennent des cellules mémoire, d'autres se transforment en lymphocytes B sécrétrices d'anticorps appelés plasmocytes. هادشي هاد المرحلة هادي حتى هي تتوقع حتى هي في
les ganglions lymphatiques et dans la rate et dans d'autres organes lymphoïdes périphériques. دونك انقسام وتفريق الخلايا الى جوج ديال الانواع الليمفوسيت بي ميموار اللي تيبقاو مستوكيين تما في هذيك الاعضاء اللي تيتسناو دخول الجرثومه للمره الثانيه باش تكون يعني استجابه اسرع. وكاين الليمفوسيت اللي هما اللي تيتحولوا الى ليمفوسيت مفرزه لمضادات اجسام نوويه دونك اللي تسميهم لي بلاسموسيت. المرحله الثالثه والاخيره هي لا فاز افكتريس، مرحله التنفيذ. دونك هادوك لي زونتيكور هما اللي تيمشيو للبلاصه اللي كاين فيها الجرثوم و تيكونوا هذيك المركب اللي هضرنا عليه anticorps antigènes. Les anticorps produits par les lymphocytes B se lient aux antigènes du microbe et les neutralisent en formant des complexes humains qui seront ensuite éliminés par les phagocytes. Donc les staphylocoques, si vous regardez les staphylocoques, المواقع تثبيت les endroits de fixation ديال l'anticorps كاين واحد الاختلاف كبير ما بين مواقع التثبيت وما بين لي زونتيجين ديال المينانغوكوك. هادي عندها شكل نفس دائرة وهادي عندها شكل U حرف ال U. وبالتالي هاد les anticorps ne peuvent pas neutraliser ce type de méningocoque. يعني quelle propriété des anticorps est mise en évidence par ce tableau. Donc شنو هي الميزة أو الخاصية ديال les anticorps اللي استخرجناها من هاد الطابلو هذا من هاد الجدول. الخاصية هي la spécificité، يعني النوعية ديال les anticorps. كل نوع من les anticorps تيكون موجه ضد واحد النوع ديال لي زونتيجين. دونك نتمنى ان هذا الجزء من الدرس فادكم. يكفي انكم تتبعوا وتصنتوا مزيان باش ان شاء الله تفهموا هذا الشيء. هذا الجزء الاول. دونك وقتاش تكون لا ريبونس immunitaire humoral؟ الا كانوا عندنا دي زونتيجين نورمالمون اللي تيكونوا تيتكاثروا في الدم. الوغ كو لورسك لي زونتيجين تيدخلوا في وسط من الخليه تنسميوهم انتراسيلولير، يعني ضم خلويه تيكون التكاثر في وسط الخليه بحال لو كا دي فيروس باغ اكزومبل ou bien le cas de quelques bactéries comme le bacille de Koch اللي تيسبب لا تيبركلوز مرض السل. هادو تيتكاثروا في وسط من الخليه. دونك هنايا الاستجابه المناعيه الخلطيه ما تقدرش تقضي على هذيك العناصر الاجنبيه. علاش؟ لان تتبغي تلتصق بالعنصر الاجنبي ما تتقدش لان الجرثوم كاين داخل ديال الخليه. دونك هنايا لا ريبونس immunitaire humorale ما تتقضي حتى شي حاجه في هذاك الجرثوم او في هذاك الانتيجين. دونك هنايا تتدخل لا ريبونس immunitaire وحده اخرى اللي سميتها ريبونس immunitaire حتى هي سبيسيفيك ولكن سميتها سيلولير، يعني استجابه مناعيه نوعيه خلويه هي اللي غادي تكون المحور ديال الفيديو المقبل ان شاء الله. وشكرا.